कोठी क्यों दिग को चली आसिली हेले मोर कोन जीव करे बापा मु तो लोकंकर अन्न खाइवा लोक अरे किए गुरु संगे काम कर दिन जाऊचे भूखे सुसे हाथ कर मथरी जाऊचे गुरु संगे काम कर दिन जाऊचे भूखे सुसे हाथ कर मथरी जाऊचे थर थर नदी हला गर्मी 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 काम मुई कर्मी कर्मी भूखे सुसे घंटी देलक रे बापा हेले मोर कौन जीव कहले देखी मोर कौन जीव मु तो लोकंकर अन्न खाइवा लोक किए किए मते नटबर बोली की डाकिला किए अबे नट अबे मु बहुत समय हला आसिक मु तो अपेक्षा रे अछि बहुत समय हला बुझिलु नट अबे हमें दुहे आउ केते दिन से घोर जंगल रे खाली एमिति फल फूल खाई के जीवन बंचाइबा हां गुरु हां आउ केते दिन कहिलो देखी केते दिन आई घोर जंगल रे फल मूल खाई बसबा कहिलो गुरु नट गुरु ए बोल्लो खावा पय हेले गोटे काम करबा को पड़िबो गुरु अबे सेते पय तो मु तो अपेक्षा रे अछि कि घंटी देलक रे बाप्पा नटवर अछि बोली तो आपण अछंती सदा बेले नटवर तुमर चपार लागि पड़िबो कुह गुरु कुह अबे कोन गुरु माने मो कोनटा कहउथिली कि नट गुरु आमे घोर जंगल रे आउ रहिबानी माने अब घोर जंगल आरो बारी को डेइले माने कौ राज्यटा सेटा हाँ सुवर्णपुर राज्य गुरु सुवर्णपुर जाइथिली गुरु जाइथिली
ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ମତେ ଦେଖିଦେଇଛି ଗୁରୁ, ମତେ ଦେଖିଦେଇଛି এই নট ଗୁରୁ। এই নট ଗୁରୁ মানে ମୋ କଥାଟା ତୁ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ ନା? ହଁ ଗୁରୁ ହଁ। ମାନେ ଆରାମରେ ମତେ ବୁଝାଇକି କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ। କାଲି ଯାଇଥିଲି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଗୁରୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ ଗୁରୁ ହଁ। ହେଲେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି, ଏବେ କୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ରେ? ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭରପୁର। ହେଲେ ଗୁରୁ ସେ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଆଟକ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କଣ୍ଟା କହିଲୁ? ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହୀରା ଚୋରି ଆଣିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମତେ ଦେଖିଦେଇଛି ଗୁରୁ, ଦେଖିଦେଇଛି। এই নট আবে হারাম জাদা তু সেঠিକୁ কাইକି একলা ଯାଇଥିଲୁ ବା? আবে নট আবে শালা তୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ମତେ କାହିଁକି କହିଲୁନି ବେ? ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କୋରାପୁଟରେ ମତେ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ କହିଲିନି ଆଉ। এই নট তাহলে তোতে সুবর্ণপুরକୁ ଯାଇକି ତୁ ଫେରିକି ଆଇଲୁ? ବୁଝିଲୁ ନଟ? ତ ବହୁ ସମୟ ହେଲା ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ମୁଁ ତିଆରି କରୁଥିଲି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ଏବେ ଦେଖିବୁ ମାନେ ତୁ ଘଣ୍ଟା ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଦୋବର ମୋହନଟା ଖାଲି ସେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ଖାଲି ଫଳ ମୂଳ ଚବାଉଥବ। ଏବେ ନାହିଁ ବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାଳେ। ମାନେ ଏମିତି ଖେଳଟା ଖେଳିବି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ହେବି ରାଜା ଆଉ ତୁ ହବୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲ ରେ ବାପା। ଆପଣ ହେବେ ମହାରାଜା, ମୁଁ ହେବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବହୁତ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି? ଏଇ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 50,000 ଫ୍ରି କରିଦେବି। ଆବେ ଆଜ ବାଜ୍ୟ କଥା କାହିଁ ବକୁଛୁ ବେ? ଶଳା ଆମ ଅବସ୍ଥାଟା କୋଉଠି ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। এই নট ଦିନେ ହେଳେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ବୋଳାଇବି, ଦିନେ ହେଳେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ବୋଳାଇବି, ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜୁଡ଼ି କରିବି। ওসক প্রতিজ্ঞা রে, ওসক প্রতিজ্ঞা রে, সুবর্ণপুর হব মোরা রে। বুঝলো নট? দেখিব দিনে না দিনে সে সুবর্ণপুরে এই মোহন বাবুটা হি রাজা হব রাজা। হবে গুরু সভা তো ধর্ম সভা, গুরু সভা তো ধর্ম সভা, ସେଥିରେ ସେନାପତି ଶକୁନି ଥାଇ ଗୁରୁବଂଶ ଯେମିତି ବିନାଶ କରିଥିଲା। ମନେ ଠିକ ସେମିତି ମୋହନ ବାବୁଟା ବି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଖତମ କରିଦବା କଥା। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି,
ଚାଲ ଆମେ ବସିଯିବା ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟକୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁ, ତେବେ ଯିବା। ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। कौन करी मोर मोर करदे चलिब नाही। एटा होची घर कलिजुग। जेमिति हेला भी गुरु कथा को मानिबा को पड़िबो। हां आगे आगे होता है क्या क्या करेंगे यार, मेरा पैर ढीली हो जाएगा बाद में। चलो बाबा।